अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल फैक्ट्स विद वजाहत अली। और टाइटल तो आप लोगों ने देख लिया होगा वीडियो का ही। टाइम को जाया नहीं करते तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखें, तो उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं इसके बारे में, क्योंकि इस चीज से रिलेटेड ही आज हम बात करेंगे। क्योंकि फलस्तीन का जो करंट अफेयर चल रहा है वो फलस्तीन पे ही चल रहा है। तो आज हम कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो कि फलस्तीन को लेके हैं, और हमारा क्या इस टाइम रोल होना चाहिए, और हम क्या अदा कर रहे हैं और क्या हम अदा नहीं कर रहे, तो इसके बारे में है। और इस टाइम दुनिया के अंदर क्या चल रहा है और दुनिया इस टाइम किस मुकाम पे खड़ी हुई है फलस्तीन को लेके, गाजा को लेके, तो उसके बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहले आप ये वीडियो देखें। तो ये देखिए, आपने ये वीडियो देखी होगी। देखिए किस तरह से बमबारी हुई है, बेहद बमबारी हुई है कि बंदा कहे कि यार ये क्या हुआ है। खौफनाक किस्म की बमबारी के लाशें जो हैं उड़ उड़ के जा रही हैं। मस्जिद के अंदर अजान भी स्टार्ट हुई है, अल्लाह अकबर उसने कहा है और ब्लास्ट हो गया। ये लोग बेसिकली बात करते हैं इंसानियत की। इंसानियत तो ये इनके अंदर बेसिकली खुद में नहीं है। तो ये किसी भी मजहब ये तरबियत नहीं है, ना ही कोई मजहब इजाजत देता है, हिंदू हो जो भी हो, तो वो इजाजत नहीं देता कि किसी भी मजहब को इस तरह से बर्बाद किया जाए, जानो माल का नुकसान किया जाए। तो मगर इन्होंने इंसानियत का भी बेड़ा गर्क कर दिया बेसिकली। अब देखें, और दूसरी चीज एक और ये भी देखें, ये जो नीचे पोस्ट चल रही है ये भी देखें आप। तो ये वो लेडी थी जो कि उस टाइम एक गवर्नर थी। तो इसने ये कहा कि भाई जब इसने मस्जिद अक्सा के अंदर आग लगाई, तो इसने कहा कि मैं ना डर गई हूँ अब तो, कि अब जो मशरिक और मगरिब के मुसलमान है कहीं पे मुझ पे आके हमला ना कर दे, हमें तबाह बर्बाद ना कर दे। तो कहती मैं ना सारी रात इस डर से सो ही नहीं पाई। इस लेडी का ये बयान था। तो कहती जब मैं सुबह उठी तो मैंने देखा कि सब कुछ नॉर्मल है। तो कहती तब मुझे अंदाजा हो गया कि जिस कौम के साथ अब मेरा मुकाबला है ये सारी सो रही है, मतलब कि मुसलमान सो रहे हैं, हम जो मर्जी करें हमें मसला नहीं है अब। तो बेसिकली हम हैं भी वहीं पे ही हैं। तो हमें जो मर्जी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम लोग वहीं पे खड़े हुए हैं। हम लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, ठीक है भाई। हम तो हम लोग देखें, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बस इंतजार कर रहे हैं कि क़यामत के आने का इंतजार कर रहे हैं, या हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम के आने का इंतजार कर रहे हैं, किसी का तो इंतजार कर रहे हैं। हम खुद कुछ नहीं कर रहे। देखिए कुरान पाक के अंदर अल्लाह पाक फरमाता है कि अगर तुम मेरी राह के अंदर नहीं निकलोगे ना, तो मैं तुम्हारी जगह पे और ले आऊंगा। अगर हम नहीं निकलेंगे, हमें अपने जानों और मालों का हिसाब देना पड़ेगा, मगर अल्लाह पाक हमें हमारी जगह और भी ले आएगा। तो अल्लाह पाक के लिए ये चीज मुश्किल नहीं है, हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है ये चीजें। और दूसरे नंबर पे मैं ये कहूंगा कि देखें, हम बेसिकली पाकिस्तानी हैं, मुस्लिम्स हैं, और अरब जितने भी कंट्रीज हैं, उनका ये रोल होना चाहिए था कि जब ये हुआ तो वो फौरन से एक्शन लेते, मगर कोई एक्शन नहीं, कुछ भी नहीं, तो सब कुछ खत्म। तो देखिए हदीस के अंदर आता है जिसका मफहूम ये कि जब क़यामत नजदीक होगी ना, तो अरब के लोग अय्याश हो जाएंगे, अय्याश हो जाएंगे। देखिए अभी, और उनको इससे मतलब ही नहीं होगा कि जिहाद से या कुछ भी। जितने भी अरब कंट्रीज हैं तो वो सब यही कर रहे हैं। जो हमारा किबला अव्वल है और उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, और जो गाजा है, वो गाजा पे तो बेइंतहा बहुत बुरा काम हुआ है। अभी रिसेंटली न्यूज चली थी, डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि भाई मैंने तो गाजा को अपने कंट्रोल में कर लेना है। और अभी वीडियो भी वायरल हुई थी जिसके अंदर जो अमेरिकन यूएसए फोर्स थी, वो इनको गाजा के लोगों को निकाल रही थी और उनको भगा रही थी कि आप लोग यहाँ से निकल जाए, मिस्र की तरफ भाग जाए, इजिप्ट में। तो आइंदा के बाद आप यहाँ पे ना आए और आपकी एंट्री बंद है। और फिर डोनाल्ड ट्रंप का एक और ट्वीट आया जिसपे उसने ये कहा कि भाई बेसिकली मेरी ये जंग गाजा से नहीं है, तो मेरी जंग है पूरे एशिया से, मुसलमानों से है। तो मैं इसका जोग्राफी बदल दूंगा पकड़ के। बहुत सारे लोगों ने इसके अगेंस्ट भी खड़े हो गए हैं अब। तो बहुत, और इसके इस एक्शन की वजह से बेहद कंट्रीज के अंदर इकोनॉमी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुई है, मार्केट शेयर्स बहुत ज्यादा गिर गए, तो हद से भी ज्यादा गिरे हैं। जैसे कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज भी थी, एप्पल हो गई और भी बड़े बड़े, तो उनको बेहद नुकसान हुआ है, बेहद नुकसान हुआ है। एप्पल को तो 300 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है, 300 बिलियन डॉलर्स के उसके शेयर्स गिर गए हैं, और ये सिर्फ इसके डोनाल्ड ट्रंप की इस एक्शन की वजह से। तो नेदरलैंड के अंदर भी एक न्यूज आई थी कि वहां के जो प्रेसिडेंट थे, वो उनका ये बयान था कि जो आलमी अदालत है उसने इसराइल को ब्लैक लिस्ट कर दिया। ब्लैक लिस्ट करने से मुराद के एक होता है ना कि कौम होती है, उससे इसको हटा दिया कि भाई ये कोई कौम नहीं है और इनकी ना कोई बुनियाद है,
صلاح الدین ایوبی کا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے۔ ایک یہودی تھا، یہودی، وہ نا بن کے ایک نا عالم بن کے آ گیا، عالم بن کے آ گیا تو نا وہ لوگوں کو نا دین کی تبلیغ دینے لگ گیا۔ تو اچھا وہ نا اب کہتا کیا تھا، کیونکہ صلاح الدین ایوبی کا جو دور تھا وہ جنگجو تھے، تو مجاہدین کا جو دور تھا، اسلام کی لڑ مٹنے کا دور تھا وہ۔ اب ہوا کہ انہوں نے کیا چال چلی کہ اس نے، اب وہ جو یہودی تھا لوگوں کو کہتا تھا، دعوت دیتا تھا کہ بھئی آپ لوگ جب مصیبت وغیرہ آئے تو اللہ سے دعا کریں۔ ایک جو اس کا ایک مجاہد تھا نا صلاح الدین ایوبی کا، تو اس نے ان کو نا وہ بندہ بڑا عجیب لگا، تو اس نے نا صلاح الدین ایوبی کو جا کے یہ بات بتائی۔ تو اس نے کہا کہ بھئی آپ کو میں خبر دینے آیا ہوں کہ ایک بندہ ہے ایسے ایسے، وہ عالم ہے ایک، تو وہ نا مسلمانوں کو اس طرح کی ترغیب دے رہا ہے کہ بھئی آپ پہ کوئی مشکلات یا آپ پہ کچھ بھی ہو جائے تو آپ اللہ سے دعا کریں۔ تو صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، اس میں کوئی غلط تو نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، مجھے کچھ غلط لگ رہا ہے اس کے اندر۔ تو اس نے کہا اچھا چلو چلتے ہیں۔ جب وہ گیا، صلاح الدین ایوبی گئے اپنا مکمل تیاری کر کے، تو اس نے دروازہ کھڑکایا، تو اس نے کہا کہ میں صلاح الدین ایوبی، مجھے آپ سے ایک مشورہ لینا ہے، مجھے آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ اس نے کہا ہاں جی پوچھیں۔ اس نے کہا کہ اچھا مجھے بتائیں کہ اگر مسلمانوں پہ آفت ٹوٹ پڑے، بہت بڑی آفت ٹوٹ، جنگجو کا عالم ہو جائے کہ مسلمان بے سہارا ہو جائیں، کچھ بھی نہ کر پا رہے، نہ فاقے پڑ جائیں، تو کیا کرنی چاہیے؟ تو اس جو یہودی تھا اس نے کہا کہ بس کچھ بھی نہ کریں، آپ اللہ سے دعا کریں۔ تو اس کو فوراً پتہ لگ گیا، صلاح الدین ایوبی نے خنجر نکالا، اس گردن پہ رکھا، اس نے کہا بتا تو کون ہے؟ تو اس نے کہا اس نے وہ ڈر گیا فوراً سے، تو اس نے کہا بھئی میں تو ایک یہودی ہوں، تو میں لوگوں کو نا یہ جو جہاد ہے اس سے ہٹانے، میرا مقصد ہے اس سے ہٹانا، یہ لوگوں کو جہاد سے ہٹا دیا جائے اور لوگوں کو دعاؤں پہ لگا دیا کہ بس اللہ خیر کرے گا۔ اور دیکھیں آج ہمارا ٹرینڈ بھی یہی ہے، ہمارا ٹرینڈ بھی یہی ہے کہ ہم صرف دعاؤں پہ، اللہ اس کے لیے وہ کر دے، اللہ اس کے لیے وہ کر دے۔ دعا ایک اچھی چیز ہے، مگر قرآن کے اندر یہ بھی کہا گیا ہے، قرآن و حدیث کے اندر، کہ جب کفار آپ پہ ٹوٹ پڑے یا کچھ ہو تو آپ لڑائی کریں ان سے، یہ نہیں کہ دعائیں کریں، لڑیں ان سے۔ اور اللہ پاک نے مسلمانوں کے حق میں فتح ہمیشہ لکھی ہوئی ہے، مگر ہم لوگ پیچھے ہٹ چکے ہیں، ہمارا خون بالکل سفید ہو چکا ہے، ہم لوگ کچھ بھی نہیں کرتے، ہم لوگ صرف ڈرتے ہیں کہ بھی ہماری فیملیاں، ہمارے معاملات، ہم لوگ بس ڈرتے ہیں، اب اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے، ہم لوگ ڈر ڈر کے اتنا ہو گئے ہیں۔ اب اس میں دیکھیں چکر یہ ہے کہ یہ جو بھی کنٹریز ہیں انہوں نے ہمیں اس طرح انوالو کیا ہے کہ ہمارے معاملات جتنے بھی ہیں، ہمیں روٹی اور سونے کے علاوہ کوئی چیز ہمیں سوچتی نہیں ہے، ہمیں یہ کہ اپنے پیسہ تھوڑا سا کمانا ہے اور چلو پیسہ کما کے ضروریات پوری کرنی، بس اس سے آگے ہماری انہوں نے سوچ ختم کر دی، کماؤ کھاؤ پیو سو جاؤ، اس کے آگے سوچ ہماری انہوں نے ختم کر دی، اور انہوں نے ہمیں اسی کے اندر ہی ڈال دیا ہے۔ ہر کنٹری کے اندر یہی سین ہے، ہمارے پاکستان کے اندر بھی یہی سین چل رہا ہے، بڑی عجیب سی بات ہے۔ مگر میں یہ کہوں گا کہ جتنے بھی مسلمان ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس مقام پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو چلے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بھی ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔